القهوة ولات هي الفهم دخلوا مداعين للقاضي شاو صلاح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلنا. Bonjour les internautes des Facebookers, bonjour les amis de l'association du lycée de Mbouleg. Kamel Louafi, ceux qui se rappellent de moi. Je vous salue et je vous annonce qu'il y aura une petite rencontre le 15 septembre, ce sera dans le cadre du café littéraire. Je présenterai un peu mes livres et on en discutera. Vous y êtes conviés d'y assister. Je vous remercie. Khawala khair. افرح بيكم جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم اهلا وسهلا اهلا بيكم. نسبتنا يسالوا عليك عباد الكبار والذريه داروا يديهم في يديك تحيا الصدقه الجزائريه. نسبتنا يسالوا عليك عباد الكبار والذريه داروا يديهم في يديك تحيا الصدقه الجزائريه. L'événement des prochaines semaines, c'est, sans conteste, la visite de nos camarades anciens élèves des lycées de Miliana, Mostaganem et éventuellement Kamel Louafi, architecte de renom qui réside à Berlin en Allemagne, était de passage ce samedi 24 février 2018 à Batna et n'a pas manqué.
L'escapade et la mini-rencontre de Ken Sheila ont été des plus fructueuses puisqu'autant nous avons découvert des curiosités touristiques de la wilaya et autant nous avons retrouvé des camarades anciennes et anciens élèves du collège moderne de Batna et du lycée Ben Boulaïd de Batna avant 1969. Le 5 juillet 2018 sera l'occasion de nos retrouvailles dans notre ancien lycée, actuellement lycée Lamrani de Batna. Convivialité. L'événement des prochaines semaines c'est, sans conteste, la visite de nos camarades anciens élèves des lycées de Miliana, Mostaganem et éventuellement Mascara. Cette action s'inscrit dans l'optique de rapprochement, de partenariat et d'échange avec toutes les associations similaires du pays qui en manifestent le désir. Un programme riche et varié a été établi en direction de nos invités et s'étalera sur 4 jours avec visite de Goofy et Tim Gad et un après-midi musical avec le grand chanteur de Shahabi Youssef Azaïziadeh. Miliana. مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليلة عليا المحبة راهي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك اذكر اسمك صباح وعشية سكر العلي واتيك وبركة محمد حمية Kamel Wafi, architecte de renom qui réside à Berlin en Allemagne, était de passage ce samedi 24 février 2018 à Batna et n'a pas manqué, comme à son habitude, de faire le détour par notre siège pour nous dire bonjour et s'enquérir de la situation de notre association. Bien sûr, toute la discussion engagée avec lui ne pouvait que renvoyer au passé lointain de sa jeunesse à Batna, pigmenté de temps à autre d'une blague ou d'un souvenir heureux. Nous avons profité de sa présence pour lui signifier tout notre plaisir et notre intérêt à ce qu'il planifie d'organiser un café littéraire. Sous la conduite de notre ami Moussa Bouarour comme modérateur, en notre siège sur les nombreux sujets traités à travers ses nombreuses publications en Allemagne. Kamel a accepté avec plaisir et nous donne rendez-vous au 15 septembre 2018 pour cet événement auquel vous êtes cordialement invités. L'escapade et la mini-rencontre de Ken Sheila ont été des plus fructueuses puisqu'autant nous avons découvert des curiosités touristiques de la wilaya et autant nous avons retrouvé des camarades anciens élèves que nous n'avons plus revus depuis des décennies et autant nous avons été bien chouchoutés par nos amis de Ken Sheila. L'accueil a été des plus chaleureux et la rencontre amicale et conviviale à tel point qu'on s'est oublié en remontant le temps et les souvenirs qui surgissent spontanément sans des fois nous laisser la moindre chance d'une réflexion préalable. Le clou de la journée n'a été ni plus ni moins que le repas traditionnel servi dans une atmosphère chaoui, ce qui a mis en compétition notre appétit et la beauté du décor qui nous entourait. Malheureusement les bons moments ne durent pas autant qu'on le veuille et l'heure du retour nous surprend pour des accolades d'au revoir et à la prochaine fois Inch'Allah.
نجي هاي واش كتقول عواش؟ قلت لهم نسيتوا معاه هي هذا ميزون دروبو تاع المجاهدين نشوفوها هكذا. ومن بعدهم قاعد يديروا فيها ان كومبلكس ناسيونال باش ليكيب ناسيونال تاع نو ليكيب ناسيونال تعود دير هنا كيما موسى دوك نطلعوا نشوفوه هذا كروسو مودو. دوك نمشيو نحكيو على الحمام السبعين واش هو. شوف التمبيراتور تاعو واحد 55 دوغري بس ساعات تقعد الحمام كيما حمام تاع بسكران تاع الحاجب هذاك سي تاع فوراج البيان كنا رياليزي كانوا كنت تمام سي فوراج البيان 2500 متر دو بروفوندور دونك داروا عليه الحمام داير متر فيه واحد من بعد. مي هنا كيما حمام هذا كيما حمام الصالحين تاع بسكران سي اون حمام سخنه ديزو ناتوريل سيتي سورس ابارامون قال لك ذاك النغل تجمع صلحوني سادات دو ليبوك هذا واش مليح الامراض مليح وي كمل لا سورس نتاع حمام الصالحين لوريجين تاعها سي حمام الكنيف سي لا ميم سورس لي ميم زو وي سي لي ميم زو جي بي سا سور انترنت دونك جو مي سي بيان رونسيني سي لي ميم زو عندهم لا تمبيراتور بالك سي لا ميم ناب سي تو فو اي سي لا ميم ناب سي لا ميم ناب سي لا ميم ناب صافي دير سيرتينمون كاينه une interférence. كومينيكون ولا حاجه صحيح كيفاش تشوفوها كاينه كاين واحد دار فوراج كاين ديزو شوف هذا شهر حمام الكنيف لا هذاك صار فوراج البيان كنت رياليزي انا 92 كاين فوراج البيان فوراج البيان يخدم في الليل حتى على 9 ل 10 لا بيسين محلوله تمشي شويه نعاودو نخدمو هذه هي لا بيسين. ولاو بكري حلوا منه وكنا كنروحو هو قصير كل الداخل سي دي بيسين واحد ريكتونغول واحد كذا رومي انا جي فو ريكتانغولار لا سيركولار ها هو هذا مسبح قديم تاع النساء مسبح للنساء كيف هذا سي دي شومبر سي دي دونك سا دون ديريكتومون في لا ها شومبر وحده كلها هنا سي دي شومبر باسكو على بالك ميكس دي شومبر الرجال والنساء يدخلوا على الانتيريور يدخل واحد كيما تحب ما تصلحش تي با دوني سير دونك نكملوا شويه نقول واش كاين هنايا هذه من هنا نقول واش كاين اصلا صح تفصل يشوفوها هذا نحكي له واش هي نحكي له واش هو باسكو انا جي كومونسي في 72 مع البواغي سيب ديفيزيونال ديريكتور في لا بي وي موندا من بعد حتى دخلنا الصحراء نحكي الو هنا شوف هذه منا روح كل واحد ابري يقول والله قداش نكتار قداش واحد نكتار ولا كل هذا يدور على الولايه انا شويه دروج وعلينا عليا نستنى معليش فوالا صحيح هذه شهادات كذا هاي
هذا تاع رومان. وكان واحد يغني الشويه وندير حال. ايوا والله هو قاعد هيك هيا شاممني ما علمي ما من قربي عاد ما شوية بما أثنى نحمله شباب في العمر ما كبرني شبنا ما أقعين الدنا خاطر الرسالة وضيافنا اللي جونا اليوم ما في الشبانة أمان ما هي يكفينا وحنا حلال الشبان. هاد العوام ما أقص بدلنا قرانا وحنا شاشو يا باما والمي ما أشيك بريعي ودنا وكردي ونودير وكردي وكردي ونودير وقبعان وبريده يغل من عنه وشير صبر واذب لي وزوجا ونها زيد مروانة زيد مروانة زيد الشيء زيد من تكرت عباب الثمار من صرت جمال عرب اسكره لوطا ديار في باتنا غسلوا الكتانة والماء مخز اسمار وصبح بدال هاي بدل يا بلت العين بالقمح ستنا اختار Ils sont des gens bien, ils sont parmi nous, ils sont venus voir Al-Hamam Sarhin, ils se sont pris un bain, et on a passé un moment agréable ensemble. Et je vois que les gens ils font pas la différence entre le pauvre et le riche, et ça ferait vraiment plaisir. Et je souhaite à tous les étrangers, vous êtes bienvenus à Keshla, pour tous les gens, qu'ils soient petits, grands, malades, en bonne santé. Ici, Shawiya, on accueille les gens, les bras ouverts, et marhaba bikoum, fi waqt li habbitou. Nous sommes des Shawi et on adore les gens qui viennent de loin. Marhaba bikoum ya al-barraniyin. حنا نستناو فيكم يدينا محلولين وما يخصكم والو. صافا السلام عليكم على بروشين ان شاء الله. صاحب انا يا مروانه مبنى يا هبل يا جار انا يا بغيت الروح يا هنا يا بغيت الروح ما خصايا وصاف الفياج جابيت على سفيان نلقى تاكسي مليان ونحيا واسف البلدايان ونحيا واسف البلدايان والرايا وحفيه الامانه مروانه يا مروانه مبناه يا بالكراش أنا يا بغيت الروح يا بغيت الروح ما خصايا وصاف العفايا صغرت يا مروانة قوي مسخون يجي
تجي مليحه الناس لي فيو هذو قلتها انا قلتها كذا بغيت نجي نجيب عندي في في جنودي سي بون باش تشوفوها نعدي هو هنا تشوفوا الكومبلكس تاع المجاهدين هذا هو هنا غوش تشوفوا وعندهم البونيس بونوس الولي ورع الولي ورع الولي الولي ورع الولي وين هو؟ الولي متحول ولا يحوس كان يحبسوا كيما شافوش ما شافوش راحوا Alors la situation de Hammam Klif, alors il est situé, donc Hammam Klif est situé à une dizaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya, sur la route Ain Bayda Khamsla. Le Djebel Knif constitue un petit chaînon d'une longueur de 10 km et de 2 km et d'une largeur de 500 mètres et culmine à 1500 mètres à peu près. La géologie, je ne sais pas s'il faut en parler, la géologie, c'est pas tout. Bon, ça ne vous intéresse pas. L'hydrothermologie. Alors, l'hydrothermalisme de la région de Khenchla et du Djebel Knif serait lié à une augmentation du gradient géothermique associé à la tectonique et à la remontée des formations salifères non actives, encore actives plutôt, encore actives. Les eaux du Djebel Knif montrent des valeurs élevées en sodium et en sulfate, alors qui s'expliquent par leur contact avec des roches triasiques riches en sel et en gypse. Richesse du site de Djebel Knif. Alors les termes, Hammam, la station thermale est située à l'extrémité du nord-bord de Djebel Knif. Elle comprend dans la partie supérieure du massif rocheux des bains de vapeur naturels. Je voulais une parenthèse. Oui. On va y aller tout à l'heure. Voilà. Oui. Le massif, vous le comprenez. Oui. Donc, alors des bains de vapeur naturels et des bains d'eau chaude naturelle et des bains d'eau chaude naturelle. Alors, les bains de la source de vapeur ont été uniques en Algérie, uniques en Algérie,
ont été inaugurés en 1905. Voilà. La source artésienne dénommée Ghellaya. Ghellaya, c'est cafetière. Ghellaya. Donc plus bas, en aval du flanc nord-est de la plaine de Mtoussa, à 2 km 800, au nord de la carrière, se trouve une source artésienne dénommée Ghellaya par les habitants à cause de ses eaux chaudes, qui à une époque sortait en bouillonnant sous l'effet des bulles de gaz. Cette eau est aujourd'hui captée dans un bassin et le trop-plein s'écoule vers le nord à travers une chose en béton, un canal en béton. Alors, les vestiges berbères et romains, ça doit être intéressant. Khenchla, connu dans l'Antiquité sous le nom de Mascula. La ville fut appelée Khenchla du nom d'une fille de la reine Mikaïna. ما كاينش فيمينا فيمينا Non, masculin. Les féminins, خليهم الاخرين. هنا c'est masculin. ارجاز يعني ارجاز. Voilà. Vauchlagm, ça. Bien dit, bien dit. Alors, après l'arrivée de l'islam, bon, la Kaïna est une grande figure historique berbère, connue pour sa lutte contre l'empire Omeyyade. الأميين لا مش الأميون لا أمويين voilà On est comme ça, on est en train de montrer alors les vestiges voilà les vestiges de Sampalé se trouvent encore dans la commune de Baraï à une vingtaine de kilomètres de Khenchla. Voilà la conclusion. Alors le massif du Belkilif est un site exceptionnel, unique en Algérie par ses vestiges archéologiques, sources thermales, autres curiosités géologiques qui se concentrent dans un périmètre très réduit. Alors remarquable aussi par ses puits et sources d'eau chaude réputées par le traitement de l'arthrose. L'arthrose, voilà, et des maladies respiratoires. Voilà. Ah, c'est un petit chose que j'ai.
راهي يحاول شيء. السلام عليكم. شباب. شوفوا واش نلقى لكم. شوفوا الخير هذا الجبن تاع وش هي هذه؟ الجبن تاع بشاوية أكيسي 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 كيتو الجديدة هو على باله. صعيب نو يريك داكور بص على الانيشياتيف ما جاتش صورت بربي صار في حمام طرحين غير ما في الاول الانيشياتيف ما كنتش نديروا لي ماتش لازم نبي كونتر لي اس ام كا جيت ولا ها هو كان ماتر فاز 1969 سعدان كان ماتر كاين ماتر دي بي اس شفت عليها كان يدير انا هو منعو جبنا خويا نشوفوا يا Anciennes et anciens élèves du collège moderne de Batna et du lycée Ben Boulaïd de Batna avant 1969. Le 5 juillet 2018 sera l'occasion de nos retrouvailles dans notre ancien lycée, actuellement lycée Lamrani de Batna. Convivialité et émotion sont garanties pour ce grand moment de rencontre et de souvenirs qui ne se présente qu'une seule fois par an pour fêter nos retrouvailles et revenir à notre point de départ. On sera tous là dans la grande cour à contempler nos salles de classe, respirer et éprouver une sensation de soulagement car on sera localisé dans le passé. Ce grand lycée offre à nous tous un espace de ressourcement, un lieu de pèlerinage, et là nous penserons à nos amis et frères qui nous ont quittés et à ceux qui se sont établis dans d'autres contrées. Ce sera notre grande fête pour chuchoter par-ci, murmurer par-là, les accolades après les retrouvailles ainsi que les sujets de discussion qui ne manqueront certainement pas. On se séparera de nouveau, mais pour conjurer le sort, on se reverra l'année prochaine Inch'Allah et on chantera tous ensemble. Ce n'est qu'un au revoir mes frères.
L'événement des prochaines semaines, c'est, sans conteste, la visite de nos camarades anciens élèves des lycées de Miliana, Mostaganem et éventuellement Kamel Wafi, architecte de renom qui réside à Berlin en Allemagne, était de passage ce samedi 24 février 2018 à Batna et n'a pas manqué. L'escapade et la mini-rencontre de Kenchela ont été des plus fructueuses puisqu'autant nous avons découvert des curiosités touristiques de la wilaya et autant nous avons retrouvé des camarades anciennes et anciens élèves du collège moderne de Batna et du lycée Ben Boulaïd de Batna avant 1969. Le 5 juillet 2018 sera l'occasion de nos retrouvailles dans notre ancien lycée, actuellement lycée Lamrani de Batna. Convivialité.